Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik telekonferensi 31 Januari tahun 2032 Masehi. Mission of Material of the Public Lecture of Afternoon Saturday over time with electric teleconference of MAN January of 31st of year 2032 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. The direction from the founder under the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik telekonferensi di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday over time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 31 Januari tahun 2032, materi kuliah umum e-teleconference. Eksistensi Sekretaris Biro Hasil Pendapatan atas konsultasi Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 264 bulan Desember tahun 2031, Saturday 31st of January 2032, Public Lecture Material e-teleconference, existence of the Secretary of the Bureau of Result from Consultation, the Division of Effort and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Mandailing Foundation on the White is concerned. Under this organization of Mandailing Natal contained the Monday Journal with analysis of biological genetic mirror over time, number 264 of December 2031. Sekretaris Biro Hasil Pendapatan atas konsultasi Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat, dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan, Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik. Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and
Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis. Dan Manajemen Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen, pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu the Secretary of the Bureau of Result from Consultation, the Division of Effort and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, the Department of State of Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science, the Faculty of Social Science and Political Science, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding circular letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Minister of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of the circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely pengawasan mutu, quality supervision, pengawasan dan pemeriksaan.
Pejabat pembuat komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat pembuat komitmen dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Supervision and examination. The commitment making officials has the authority to supervise and check the implementation of work carried out by the provider. The commitment making official can order third parties to supervise and inspect all implementation of work carried out by the provider. Penilaian pekerjaan sementara oleh pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan. Temporary job assessment by the commitment making officer. The commitment making officials in the period of execution of the work can make a temporary assessment of the result of work carried out by the provider. Assessment of the result of work is carried out on the quality and progress of physical work. Pemeriksaan dan pengujian cacat mutu. Pejabat pembuat komitmen atau pengawas pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat pembuat komitmen atau pengawas pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh pejabat pembuat komitmen atau pengawas pekerjaan mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat mutu selama masa kontrak. Jika pejabat pembuat komitmen atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar dan hasil uji coba, menunjukkan adanya cacat mutu, maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu, maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompensasi. Quality defects, examination, and testing. The commitment making officer or work supervisor will examine if work result and notify the provider in writing of any quality defects found. The commitment making officer or work supervisor can order the provider to find and disclose quality defects and test the work result that are considered
by the commitment-making officer or the work supervisor to contain quality defects, the profile is responsible for the improvement of quality. Defects during the contract period. If the commitment-making officer or occupation supervisor orders the profile to carry out a quality defect test that is not listed in the technical specification and image, and the result of the trial indicates a quality defects, the provider is obligated to bear the testing costs. If there is no quality defect, the trial is considered a compensation event, perbaikan cacat mutu. Pejabat pembuat komitmen atau pengawas pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa kontrak. Terhadap pemberitahuan cacat mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. Jika penyedia tidak memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pejabat pembuat komitmen berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat pembuat komitmen melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim pejabat pembuat komitmen secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat pembuat komitmen dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo jika ada, atau uang retensi atau pencairan jaminan pemeliharaan, atau jika tidak, ada, maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada pejabat pembuat komitmen. Yang telah jatuh tempo, pejabat pembuat komitmen mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan, perbaikan cacat mutu, dan mengenakan sanksi daftar hitam kepada penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat cacat mutu ini ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Improvement of quality defects. The commitment-making officer or the work supervisor will notify the quality defects to the provider immediately after the quality defect is found. The provider is responsible for quality defects during the contract period. For the notification of the quality defects, the provider is obliged to correct the quality defects within the period specified in the notification. If the provider does not correct quality defects within the stipulated period, the commitment-making officer, based on the consideration of the work, supervisor has the right to directly or through a third party appointed by the commitment-making officer to make such repairs. The provider immediately after
Receiving the claim of the commitment-making officer in writing is obliged to reimburse the referred cost. The commitment-making officer can get reimbursement by deducting payment for the provider's bill that is due, if any, or retention money or disbursement of maintenance guarantee, or if there is no replacement fee, will be calculated as provider's debt to the commitment-making officer has matured. The commitment-making officials imposes a late fine for any delay in repairing quality defects and imposes blacklist sanctions on the provider if it does not carry out quality defects repairs. The amount of the late fine and period of improvement to the defect of this quality is determined in the contract specific terms. Kegagalan bangunan. Apabila terjadi kegagalan bangunan, maka pejabat pembuat komitmen dan atau penyedia terhitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing. Selama umur konstruksi yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak tetapi tidak lebih dari 10 tahun dan dalam syarat-syarat khusus kontrak agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap kegagalan bangunan yang ditetapkan apabila rencana umur konstruksi kurang dari 10 tahun. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas pejabat pembuat komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan, atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap pejabat pembuat komitmen. Beserta instansinya, kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian pejabat pembuat komitmen. Sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda dan cedera tubuh, sakit, atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan. Pejabat pembuat komitmen maupun penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak, tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Building failures. In the event of a building failure, the commitment making officer and or provider starting from the end of work submission date shall be responsible for building failure in accordance with the respective error during the construction age listed in the specific contract term, but not more than 10 years, and in the specific terms of contract, so that the duration of coverage for building failure is specified if the construction age plan is less than 10 years. The provider is obliged to protect, release, and bear
Without limit, the commitment-making officer and its institution on all forms of claims, responsibilities, obligations, losses, disadvantage, fines, accusation or lawsuits, legal proceedings, and fees imposed on the commitment-making officials and their institution, except if losses underlying the claim due to error or omissions of the commitment-making officer in connection with claim of loss or damage to property, bodily injury, illness or death of third parties arising from building failures. The commitment-making officer and the provider are obliged to keep and maintain all documents used and related to this implementation as long as the construction age listed in the special contract terms. But not more than 10 years. Penyelesaian perselisihan, settlement of disputes. Perselisihan sengketa, para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan. Pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa menggantikan mediasi, konsiliasi, dan atau arbitrase. Penyelesaian perselisihan sengketa yang dipilih ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Settlement of disputes, discord. The parties are obliged to endeavor to resolve peacefully all disputes arising from or relating to this contract or their interpretation during or after the implementation of this work with the basic principle of deliberation through agreement. In the event that the parties' deliberation as referred to in Article 77.1 cannot reach a consensus, the resolution of disputes or discords between the parties in the contract can be done through alternative dispute resolution, dispute counsel, replacing mediation, conciliation, and or arbitration. Settlement of selected disputes, discord is specified in the contract specific terms. Iktikat baik, para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
good faith. The parties act on the principle of mutual trust in accordance with the rights contained in the contract. The parties agreed to carry out agreement honestly without highlighting the interests of each party. If during the contract one party feels disadvantaged, then the best action is taken to overcome the situation. Sumber-sumber SUSIS, Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, lampiran 1. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of evaluation in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, Annex 1, Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Januari tahun 2032 Masehi. First of month January 2032, ANNO DOMINI. Thank you very much.